morning po, Sir Romy. Ay, magandang morning po, Sir Good morning po, Arthur. Sir Romy. Sir Good Arthur. morning. Yan, Oh. set up lang natin medyo. Subscribe, like, and share, ha. Wilson Peder ni Sir Arthur. Yun. Shout out sa mga taga San Lazaro Hospital. Yun, Sir. Ito po ang update dala lang kong natin, ibon, sir. ha. Green. May ino po yan. May kargang ino yan. Green t-shirt saka isang green opa. Oo. Ano karga? Ang ino. Ino. Oo. Yun. No. 800 lang po yan. Sa ganito pa rin sa 800. Opo. 800. Opo. Ganda oh. Ito rin, may karga rin na ino to. Ino rin to. Oo. Ito isang olive green opa saka green new wing t-shirt. Oo. Same price din po. Same price din siya. 800. 800. Ano pa Sir Romy dala mo? Wala na po. Wala na, Sir Romy. Yan, 800 na po kada pares. Pares pong split ino ba? Sure split. Apo, split ino. Sure split ino. Yan. Sir Romy. Shout out sa mga taga San Lazaro Hospital, ha. Subscribe, like, and share. Sir Arthur Wilson Peder. Huwag niyo Yun, pong sir. kakalimutan. Maraming salamat po, Sir Romy. God bless po. Sir MJ, good morning. Morning, my idol. Yun, update na tayo ni Sir MJ. Ano natin to? Sarap. To, Lutino Opa. Oo, Lutino pa. Magkano Lutino Opa natin? 4K kada pair. 4K po kada pares. Ayan. So, isa, Dalawa. dalawa, Tatlo. Pilates, PM, tapos deal. Sir pa sa ilalim. Ayun, natabos. Ito pa isa. 4 pair gan. 4,000. Oo, 4,000. 4,000 po kada pares. Tapos, itong green t-shirt natin. Ano Possible ID? yellow face. Possible yellow face. Oo. 1.5 lang yan. 1.5. Pares na. Oo, pare. Mura. 1.5 lang daw po yan. 1.5. Aqua pallid, tapos aqua, split pallid, split opa. Aqua Pallid, ito yung dilaw. Oo, yan, tama. Yung dilaw. Tapos yung blue, split opa, split pallid. Magkano dito? 4K lang, pare. 4K ang pares. Ito perso. Young? 1-2 lang yan, oo. 1, 2. Wild type ba to? Classic. Anak ng white type yan, pero bata pa kasi kaya. Mga young pa, no? 1, 2 lang, 1, 2. 1, 2 po. So, ID? normal lang na opa na yung wing. Normal. 900. 900. Green opa paid dilute, 3K. Green o papel dilute, avocado. 3K. Yan. 3K. Red, ayan, parehas. Dilute. Ganda oh. Ito, Crimino. Yan, back-to-back Cremino. 5K? 6K. 6K. 6K po kada pares. Ito matured. Ito medyo 5 months lang. Ito matured. Oo. Yan, 11 months. 11 man. 6K lang yan kada 6K. 6K. Ito, ID. Cremino opa hen, tapos green opa U-wing. Possible ino. Possible ino. Parang yellow face, no? Yellow face nga Yellow pala. face, no? Yellow face to, ah. Green opa U-wing, yellow face. Post ino, saka Cremino opa hen. 10K lang yan, pare. 10K ang pares. 10K. Mura, ano? Murang-mura na yan. Ito, ID nito. Ayan, yellow face, saka green opa split yellow face. 8K lang yan, pare. 8K. Isang visual, isang opa. Oo. Alin lang lalaki dyan? Yung opa line. Ay, opa lang. Sexling pala to pag naganak. Sure split yellow face yan, ha? Suspit. Oo. Opa line na yan. Magkano? 8K lang, pare. 8,000. Ito, Bulls White Opa. Bulls white opa. 1K lang, pare. Magkano? 1K. Lutino Opa, 3.5. Lutino opa. Magkano to? 3.5. 3.5. 3.5. Ito, Ayan, yellow face din, back-to-back na green fisher, yellow face. 12K lang, pare. 12K po ito. Pares. Ito, yellow face din, back to back, no? Ano, Tech Opa, yellow face and possible ino, tapos pastel, split Opa, possible ino. 12K lang, pare. Back to back to, no? Yellow face. Yellow face, back to back. 12K lang. Mura, no? Opa po isa, ah. Oh, yellow ba yan, ha? Yellow. Pares po yellow face yan. Ito, opa, nasa likod. Ito, hindi pa split opa, no? Ah, split Opa. Split opa rin. Post ino rin. Boss Ino. 12K? Mura, no? Ako po namumurahan. Ayun Ito. pa.
Pastel, yellow face. Pastel yellow face, split opa, split ino. DNA cock to. Ito. Tapos to, deck, yellow face, split ino, hen. Yan. Yung pares yan, 18K. Pero 18K. kung message lang, baka may bawas pa. 18K. Project sa Salutino Opa Yellow Face. Ito. Kaya proven pair, green Opa split yellow face, green t-shirt yellow face. 8K na lang din yan. Sex link yung, opa yung lalaki. Oo, okay. Opa yung Anak lalaki. na yan ang Opa lang yellow face. Okay. Ito, Yan, mga Lutino na normal lang. normal. Ito rin. Bulls yung isa. Bulls. Magkano sa bulls? Back to back. Bulls Opa, saka Bulls Yellow, 1-2 pares. 1-2 ang pares. 1-4 pares kada Lutino t-shirt. Normal. Oo. 1-4 po kada pares sa Lutino. Ito naman, green Opa, split ino, saka Lutino Opa hen. 2-5 pares. 2-5 ang pares. Yun. Tapos sa kanyang kakatail at baji, meron siya oh. Ere. Ito. Pag mo nalas ito, papatungan ko. Gagawin ko patungan. Ang kakatay natin, 1K kada isa. 1K ang isa, 1,000. Dalawang pares yan, dalawang pares. Dalawang pares po available. 2K kada pares. 2K. Yung budget natin, 1K na lang kada pares. 1K. Ang available dyan, 4 na lalaki, 3 babae. Bali tatlo yung available na pares na. Pares. 1K lang. 1K lang, pares na. Eto, reserve na to lahat eh. Reserve na lahat yan. Ano lang available? Available pa po rin Aqua dyan, B1. Aqua B1. Eto. Ito. Yan. Magkano yan? Split dan lalaki, 3K. 3K. Etong Aqua Fisher na B1. Ito. Ito. Yan. Ano ba? Ito. Itatago sila. Magkano yan? 1K, 1.5 lang. 1.5. Tapos, Itong B2. Wala. reserve na, kay Boss Chris. Tapos ito, 4 na to, possible yellow face lahat. 1.5 kada pare. 1.5 kada pares. Yan. Ay, hindi pala. Ano ba? Ere pala isa post red factor ng halo ko nga. Post pala. RF. Oo. Ito. Yan. Nasa harapan. Magkano yan? Post RF, post tail. 2K lang. 2K. May gender ba yan? Wala pa. Babae. Babae. Wala kasi yung career na bakasi. Sa mga naghanap po na Lutino Opa. Maganda yan. 4,000 lang po kada pares kasi Renji. 4 na pares po available. Ito pa. Pero MJ, shoutout meron? Wala eh. Wala kayong shoutout? Hindi pa ako nakapagtanong sa mga buyer natin kung pwede sila shoutout. Yun, sige. Mamaya lihim yung asawa eh. Okay. Thank you, sir. Salamat. Good morning po, Sir Dondon. Paring Dondon, good morning. Update lang tayo. Dito magkano pressure ito? 1.5. 1.5 lahat. Ay, Sir Robby, ingat po kayo. Shoutout po. Thank you, Sir Robby. Ingat. Ito raw po, 1.5 kada pares. 1.5. Ito rin, 1.5. Ito rin, 1.5. Pati yung 5 pre, 1.5. 1.5. Dito. Dalawang libo. Ito rin po, 1.5. 1.5. Ito rin po, 1.5. 1.5. Ito lang po yung 2,000. Peach face. Ganda oh. Ganda ng pagka-peach face niya. 1.5. 2,000. Pero dito ano ID? Lahat? 1.5. Ito, green opa, split ino. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5. Ito pre, 1.5 din lahat. Pre, 1.5 din no. Ito 1.5 din. 1.5. 1.5. 1.5. 1.5.
Pareto. 1.5. 2K. Ito, 2,000. Sige lang, okay lang. Ayoko. Ah, bros, palo pala to. 2.5. 2.5. Bronze palo. Peach paste. Bronze palo. Preto. Ruben, 2.5. Anong karga? Pino ka pa sa green office. Ah, okay. 2.5, proven pair. So, green opa, saka Lutino opa, proven pair, 2.5. Ito pa isa, pares po ng ID. Dalawa po available. Ang ganda. Pre dito. Magkano? 2,000. Yellow Bulls opa light po, back to back. $2,000. Yan din, no? Pastel. 1.5 naman to. Split Inoy pastel. 1.5. Preto ID. Ah, Split Ino rin po ito. 1.5. Meron tayo po sa 300 lang isa. Nakalata lang ba? Dilute. Yan, back to back yellow bulls opa light. Hindi, ito dilute. Pablo pa din yung 2K. 2,000. Ganda, oh. Pa rin, boss. Uy, ganda ng Batman, oh. Para sa mga perso. Opa light, back to back isa pa. Batman, magkano? 2K, ganda ng ano, perso, mob. Ito po yung Batman na tinatawag kasi sunog. Sunog, oh. 2,000. Ito rin 2,000, no, Miss Lady, no? Ito yung isang Slaty sa isang move Slaty. Isang move Slaty sa normal Slaty, perso. 2,000 rin po. Isa mo yung proven, ito. Itong violet, Meron din. 2,000. Ay, hindi pa ito lang. Green, Opa line, saka green opa. sa green, 3.5. 3.5. Ito pa yung wild type. Ganda, oh. Ganda, oh. Ito sa power blue. 1.5. Perso, power blue. 1.5. Dito, 1.5, 1.5. 1.5. Classic. Classic. 1.5 po ang pares. Sa mga perso. Yan. 1.5. Ito. 1.5. 1.5. Alps 1 po ito, Alps 1. Ganda rin ito, oh. 1.5. Dito sa mga lumit natin. 300 ang isa. O, pag maramihan yun. 300 daw po isa. Kahit isang piraso lang kunin nyo. 300 ang isa. Ito pares lang. 300. Ito 400. 400 naman dito. Dito naman po 400. Yung delete po, 1,000 isa. Yung delete sa harapan. Yung krimino na to, para yung krimino. 500. Yung deck, 500. Ganda ng pastel, oh. 400 po yan. Dito sa maramihan, 1.5 ang pares. Hindi lang po ito nakasubukod. Sama-sama. 1.5 po ang pares. Kulay. Dami. So, tapos na ako dito, no? Tapos na. Tara, shoutout meron ka? Wala. Thank you, Aldad. Good morning po, Sir Mark. Thank you. Yun, no? Shoutout, sir. Baka may shoutout. Shoutout lang kay Mr. Pede, wag ka muna mag-ride sa sobrang init. Kaya lang, magpapasok ka na. Kailangan talaga mag-ride kahit mainit. Hindi na po makakagala kasi pag may pasok na yung mga malak. Yan, na-update lang tayo, Sir Mark. Yan, naubos
Ubus po yung stock natin, yan na lang po natira. Ganda nito. Oh. Sa violet po, bigay natin, violet or rainbow, 600. Ay, nasa likod yung violet. Ganda. Opo, 600. Paris yun. Pares, 600 Pati pares. ito sa mga Lutino. Ay, pati ito, 600 din. Opo. Yung Lutino po yung pula mata. Para, ano, yan. 600. Ito pa, oh. 600 po pares. Tapos, dito sa mga hago natin, frill back, hago. Ganda nung hago ni sir, oh. visual hago, 2.5 cock. Ganda nung hago. Yan po yung tinatawag na helicopter. Nag-aaway ang balahibo. Oh, hago romo. Alam ko, 12 pedals yata ano nun eh, o higit pa. 2.5 daw po yan. Sa mga inko, magkano inko? Sa Inco, Capares, Crested, 1.5 na lang. 1.5 na lang, mura. Ayan, inko po yan. Ito, inko. Twisted. 1.5 daw po. Dito, Nakukuha ka ko. kuha lang, kuha lang. Ito. Pang-deliver din to eh. pang-deliver Big bone. din. Nakuha. Ang laki no. Grabe, laki niyan ah. Teka lang, ang ganda nito. Big bone yan. Split buttercup. Ang laki. Ang laking kakatelpon nito. Sakop yung bunga no. Big bone. Pero kung sakasakali, magkano ganyan? Nakuha yung 1.8 eh. Ang ganda, ang laki. Isa lang po yan ha. 1.8. Quality naman po. Wow, ang laki. Sa baba. Tapos, sa body natin, Uy, bigay ito. po natin 6,000 ang pair. Grabe, laki nito ha. Alam nyo na, pag magaling Boss, kumanta- itabi mo nga yung kakatail natin. Konti lang yung laki ng ano, kakatail oh. Oh, yan oh, laki oh. 6,000. Laki, pares. Ganda. Sa baba, ito. Yan, ano na lang, 1.8 na lang pare. 1.8 pares. Mga baji rin. Oo. Baji G, talo na yan. Tapos, ito yung kanyang feeder, 200 no. 200, 120, 75. 120 medium, 75 yung small. Siyempre, meron tayong pampatigas. Ang patigas ng Itlog ng ibon. Ang 20 pesos. yung malaki. Pang malalaking ibon. Medium bird no. Small bird, pinches, canary, starfinch, yan. Ito po yun. 10 pesos 10 pa. pesos. Ang mako natin, isa na lang ano na lang po eh, 50 grams. 150 lang. 150. Siyempre, sa kanyang probiotic. Probiotic, kita nyo, medyo payat na ako. Oh, yun. Ginagamit mo rin yata yan. Gamit ko to, hindi, joke lang po yun. Joke mo. Yan po yung Yakult ng mga ibon. 170 lang po. 170. Ito, nakuha. Ay, bago to, no? Bago. T-shirt sa iba to? Fish net, 20 pesos. 20 pesos sa. Lalagyan na kayo ng ibon, may panghugas ka pa. Aray ko. Pwede, no? 3 and 1. 3 and 1 ang purpose pala ng business na yun. Sir Mark, baka mayroon ka pa shoutout, sir. Shoutout sa asawa ko, galaw-galaw, baka ma-stroke. Ay, si ma'am. Thank you. Thank you. Sir John, good morning po. Hi, Oy, good Sir morning, Billy, good good morning. Morning. Yan, oh. Update lang tayo, sir. Willing ko lang jacket. Unahin natin, sir, dito. Ayan, lahat yan, puro 5. Puro five. 1,000 isang pare. 1,000 ang pares. Pati nasa likod? Pati sa likod. Uy. 1,000 ang pares. 5 Para makita niyo. crested, meron dyan. Sa baba, sir. Dito 600 sa society. 600. Pares, isa. Pares. Pares, 600. Sa kabila, sir. Yung mga normal na zebra, 800 pares. Yung mga puti yun, no? Hindi, normal yung gray. Yung gray, ito, tulad yung dito. mga gray, Yan. 800. 800. Tapos yung isa, Yung mga orange na Isabel 1-2. 1, 2. Yung ganda nito, oh. Yan. Sa ating basket, 100. 100. Yan, siyempre. Tapos sa kanyang, ito pares lang, no? Pares lang yan. Pares lang presyo. pares Ito lang. pa pala pares. Oh. Itong puti na to, 1,000. 1,000. Sa rainbow natin, 600. 600 rainbow. Ganda ng kulay. Pares na yon. Pares na 600. Dito sir, sa normal na, Dito sa budget kit, Budget ito kit. tsaka yung green, 800. ito yung green yan. Ito, Yung baba. green tsaka itong 5 na. Ito, yan. yeah. Yung iba nakuha na eh. Magkano yung pares na yun? 800. 800. Itong, ano ba ito, palo? Red eye. Ayan, 300. 300. Babae. Yung pula mata, yan, nakasabit. Saka yung Lutino, 300 din, no? Oo. 300 din. Sa baba, sir, Dito, 300 isa. 300 ang isa. Puro red eye. Ayun naman to. Mga palo to, Lutino, May halo-halo. palo, Lutino, albino, Ito sir, sa kabila, krill back, drill back.
1-2 pare. Frill back yung ulo, no? Pati likod. Parang bunot, no? Oo. Baliktad baligo. Grabe yung ulo niya, no? Yan, mga matured. Magkano, sir? 1-2 pare. 1-2 pares. Dito, sir, 500 pare. 500 pares. Normal na, matured, no? Matured. Ito, may rainbow. 600 yung rainbow. Ganda ng violet, oh. Ganda ng violet. 600 pare. 600. Siyempre, sa kanyang feeder, 30. 30, 30. 30, 25. 25 yung medyo maliit. Ito, kasama to. 25. 25 to, 15. 15. 15 at 4 na kulay. Ito 35 isa nito. Ito, 35. Ito 40. 40. Wala Wala nang malaki, maliit, no? nang Wala 45. na. Wala rin maliit eh. Sa kanyang nest pad, 35. 35. Clip ring, 5 pesos. 5 pesos lang. Pakalapate. Yan na po. Sir Jojo, shoutout. Baka meron ka. Shout out sa lahat ng hindi umatin ngayon. Pumunta naman kayo bukas. Bukas. Bawi bukas. Bawi bukas. Thank you po, Sir Jojo. Thank Thank you, you. thank you. Let's go!